Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 祝所有嘅弟兄姊妹平安。 Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepadanya. 感謝主嘅恩典，今日自家能夠嚟到嘅面前熱切嘅敬拜主。 Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. 熱切係上帝嘅慈愛係恩典。 Mari dengan kerendahan hati kita beribadah kepadanya. 嚟把自家帶出謙卑嘅心，自家嚟敬拜上帝。 Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. 請弟兄姊妹自家起來， Kita akan masuk di dalam saat teduh. 自家嚟進入嚟嘅密道。 Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 自家嘅幫助係從創初天地萬物嘅耶和華名而來，建造神嘅崇拜係奉先父、先子、先靈嘅名開始。 Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. 耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上，他的慧眼察看世人。耶和华试验义人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他的心里恨恶。他要向恶人密布网罗。 有烈火、硫磺、热风做他们杯中的分，因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。阿门。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Pujilah Allah karena kasih-Nya. Pujilah Allah tanpa henti di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, berilah hormat padanya. 自家榮耀最高嘅神，榮耀人輩嘅慈愛，自家嚟唱榮耀歸神。 Dan
Mandarin. Baik, kita berikan hormat kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Akan dibacakan, diikrarkan dengan bahasa Indonesia, kemudian diikuti bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Baik, kita berdoa. 好，接下来祷告。 Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah Tuhan. 你係配得我哋所敬拜嘅主， Engkau yang maha tinggi dan mulia di dalam kehidupan kami. 你係擁有過我哋高級嘅神。 Terima kasih atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, 感謝主嘅一切嘅恩典在我哋嘅生命中， sehingga kami bisa beribadah kepadamu. 今日我哋能夠向你來敬拜。 Di dalam masa pandemi yang penuh pergumulan, Engkau tetap menuntun hidup kami. 在呢個疫情中，很多嘅挑戰，但係上帝仍然亮帶領我哋人。 Engkau selalu menolong kami di saat kami kesulitan. 上帝你常常幫助我哋人，當我哋在困難中。 Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu.
Chúa cảm chia nhà cái gì chia cái mùi san. Engkaulah harapan kami, Engkaulah juru selamat kami. Như hay ngatan cái cứu chủ hay ngatan cái pan mong. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Chúa kinh cháu xin ngatan lại to nhà cái mình lại kinh bay nhỉ. Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Khiêu song ti trụ phụ tay liang chung khởi sĩ tao kết thúc. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ngatan jael liang thang nhà cái pha nhỉ. Tuhan tolong kami untuk mengerti. Khiêu song ti pun ngatan yang kêu min pa. Agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Xin ngatan ya nan kêu choi ngatan sa san pin chung hang sut loi. Pimpin kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Nia si phụ nhà cái liang bui phụ nhà lại chọn con nhà cái sim gì. Baik yang menyampaikan ataupun yang menerjemah. Bulun kong bulun fan Tuhan yang memimpin mereka hamba-Mu. Song ti ni kaumat nya kai put nyen. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Phung song ti Chúa Giêsu Kitô cái xin yang tau kau. Amin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Jika kisu jika kai kin pai. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Chang ti ung ji mai cho hi lai. Engkaulah Allah yang penuh kasih. Engkaulah harapanku. Engkaulah Raja yang mendengar doaku. Mari kita naikkan pujian, Engkau bertata sebagai Raja. Ki he yin yan bui cho cho bong. Jika lai zan mui li xiu jika ni zuo zhe wei wang. Kita naikkan pujian ini dengan bahasa Indonesia. Kaulah Allah penuh kasih karunia, ku berlindung di bawah sayapnya sepanjang malam, meski penuh tangisan, pasti ada pagi yang ceria. Engkau bertata sebagai Raja di tengah badai, Kaulah harapanku, Engkaulah Raja. Dengarlah doaku, tenangkan rohku, bangkitkan jiwaku. Sebagai Raja di dalam kehidupan kami.
上帝啊，你係仍然楚楚威望，乾淨dan熱切。 Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Jika lời thu song ti cái pha, kita akan buka di dalam kitab Ayub. Thuê ký choi là cái dỗ bạ số. Pasal 42 ayat 1 sampai 6. Thì 42 trong chung dịch chết thu to thi liệu chết. Ya, kita akan bacanya di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kemudian bahasa Mandarin. Sen dung jini bun lời thu, yu heo jong jong chung bun. Baik, saya akan mulai. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." 约伯书42章1到6节，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和流灰中懊悔。” Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian dengan pujian Qing Yan Kan Jian Ni. 當自家行要盲亮上帝嘅快時候，自家只披自家嘅心，自家嚟衝住笑時個就係講，我親眼看見你。有你，我生命不一樣。有你，我生命在燃亮。有你，我不害怕困難。有你，我有滿足的喜樂。我在深處裡求靠你，你在天上聽我禱告，你是我堅固避難所，我讚美你直到永遠。太陽還存，月亮還在，人要敬畏你直到萬代。我從前風聞有你，現在我親眼看見你。 Setelah aku mengenal Tuhan di dalam kehidupanku, 當自己認識到主耶穌出家嘅生平中嘅時候， aku tidak takut lagi dengan kesulitan. 自己唔懼怕自己嘅困難， Karena aku tahu di dalam Engkau ada sukacita. 因為我哋在在主裡面有喜樂， Aku akan memuji Engkau selama-lamanya di dalam 喺 hidupku. 遠人讚美敬拜主耶穌， Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. 感謝主嘅恩典。 Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. 自己再唱呢小詩歌，再唱。有你，我生命不
天不避难说，我赞美你直到永远。太阳还存，太阳还存，月亮还在，人有敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。太阳还存，太阳还存，月亮还在，人有敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。太阳还存，月亮还在，人有敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。太阳还存，月亮还在，人有敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。现在我亲眼看见你。现在我亲眼看见你。Baik, tempat dan waktu kami persilakan kepada kedua hambanya. 把时间交蔡本那个其中几半年。亲爱的主内弟兄姊妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 今日2月20號係我哋教會蒙神建立57周年。 Hari ini tanggal 20 Februari adalah hari kita memperingati gereja sudah berdiri selama 57 tahun. 我哋喺教會度地位，我哋認識住我哋神長，到今日可能有已經50年，有30年，有10年。 Kita semua yang berada dalam gereja ini bertumbuh dan mengenal Tuhan di sini mungkin ada yang sudah 50 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin ada yang baru 2-3 tahun. 我哋係咪意時節進？所以講我哋年係咪每日我哋裡面都有改變，都有成長呢？ Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap hari hidup kita ada perubahan dan ada pertumbuhan? 係咪我哋年年18冇進步？ Apakah kita selalu sebaliknya adalah tidak ada kemajuan, selalu sama saja? 或者在按惡劣環境下，我哋甚至我哋裡面退步了。 Atau bahkan di kondisi yang buruk ini, kerohanian kita malah menurun. 基本上我哋愛來思想嘅就係以環境和睦。 Hari ini yang kita mau renungkan adalah berdamai dengan keadaan. 我哋來看第一處嘅經文，就係約伯記42章第2節。 Nah, kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Pertama, Ayub 42 ayat 2. 愛弟的你萬事都能做，你的旨意唔能夠攔止。 Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 第三處嘅經文，在傳道書第3章第1節同第2節。Pengkhotbah. Kemudian Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. 凡事都有天氣，天下萬物都有天時，生有時，死有時，栽種有時，拔出所栽種嘅也有時。 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. 還有最後一處經文，以賽亞書41章第10節，你唔可害怕，因為我與你同在，莫驚慌，因為我係你的神，我必堅固你，我必幫持你，我必用我公義的右手扶持你。 Yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 我哋来看还有2个老人家的相片，叫做陈托明牧师同佢嘅师母。 Kita akan melihat foto dari pendeta Chen Taoming dan semuanya. Kita lihat di layar. 嗱，佢哋人喺馬來西亞傳統人見下去美國天記已經83歲。 Mereka adalah hamba Tuhan Malaysia yang sekarang sudah tinggal di Amerika dan berusia 83 tahun. 好，我哋來帶頭禱告。 Kita tunduk kepala, kita berdoa. 阿爸父神，我哋已經讀了聖經嘅法， Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu. 我哋求你幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kami, 讓我哋人有智慧與聰明嘅靈， sehingga kami punya roh hikmat. 我哋人有知識同經歷耶和華嘅靈。 Kami boleh mengikuti roh dari Tuhan saja. 讓我哋人能夠明白你自己嘅法語， Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu, 使用你兩位軟弱嘅僕人同孩子，把你嘅法語交託我哋人， ya Tuhan tolong kedua hamba-Mu yang lemah ini dan boleh mengabarkan firman-Mu. 讓我哋人能夠實行你嘅法，在生活同事奉方能夠來永生應現。 Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dalam kehidupan kami melaksanakan firman-Mu, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. 聽我哋禱告，奉耶穌嘅名求， Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 各位親愛弟兄姊妹，我哋人知道約伯其實人哋屬係很多嘅苦難。 Kita tahu ya Ayub ini adalah orang yang telah menerima banyak sekali penderitaan. 佢以前係一個很富有嘅人，佢也有11子女。 Dulu dia adalah seorang yang begitu kaya dan punya 10 anak-anak. 佢喺社會上係很有名望嘅人， Dia di dalam kehidupan masyarakat adalah orang yang ternama. 人人看到佢都尊敬佢。 Setiap hari orang melihat dia, mereka hormat kepadanya. 但係一年之間，佢所有嘅財產冇晒。 Tapi di dalam satu hari saja, semua harta kekayaan hilang 佢 semuanya. 喺一年之間，佢所有嘅11世人死晒。 Dan semua anak-anaknya pun meninggalkan dunia ini. 人哋看到佢呢，看輕佢，看唔起佢。 Waktu orang melihat dia, orang-orang memandang rendah dia. 約伯遭受咁樣嘅苦難後，佢講一句話。 Setelah Ayub dia mengalami segala penderitaan ini, dia berkata satu kalimat ini. 佢話我哋嘅神乜都能夠做，但係佢嘅旨意我哋人唔能夠攔止。 Dia berkata bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi rencananya tidak ada yang bisa gagal. 因為佢知道我哋富足非常貧乏， Dia tahu karena kita kaya ataupun kurang, 我哋健康非常我哋不平， kita sakit ataupun sehat, 我哋平安非常我哋得到災難， Kita 都有神自己嘅許可。 berasa dalam damai sejahtera ataupun di dalam bencana, itu semua adalah diizinkan oleh Allah. 聖經講佢降福，佢也降禍。 Firman Tuhan mengatakan dia memberikan berkat dan juga menurunkan bencana. 嗱，我哋神佢既然把災禍賜下俾我哋人，係咪我哋神係一個按殘忍嘅神呢？ Lalu apakah dengan demikian, karena Tuhan menurunkan bencana, apakah dia adalah Allah yang kejam? 在聖經裏邊呢，有21次神降禍俾人。 Di dalam Alkitab tercatat ada 21 kali Allah menurunkan hukuman bencana itu. 都係人犯罪，人得罪神，人拜假神，人作惡，最後神把災禍臨到人嘅身上。 Nah, itu karena manusia melakukan dosa, menyembah ilah-ilah, sehingga kemudian hukuman itu diberikan. 嗱，但係你聖經呢有100個次佢講呢，神賜福，神賜福，神賜福。 Tetapi dalam firman Tuhan ada 100 kali lebih di mana dikatakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dan memberkati. 在聖經嘅講到我哋人呢，在末世嘅時候呢，有3隻災難會臨到我哋人。 Dan firman Tuhan juga dikatakan di akhir zaman ada 3 hal bencana yang akan terjadi dalam manusia, di dalam 聖 manusia. 經一直重複講呢，第一就係刀劍，就係戰爭。 Dan Alkitab berulang kali mengatakan yang pertama adalah penyakit dan peperangan. 我哋基本上錄音嘅時候係2月10號。 Nah, di hari ini kami rekaman adalah tanggal 10 Februari. 當我哋人參加聚會嘅時候，係2月20號10年以後，我哋唔記得係咩嘅事嘅已經發生嘅戰爭。 Dan ibadah ini akan ditayangkan tanggal 20 Februari, 10 hari kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 因為全世界人都係猜測，係唔係俄羅斯佢會打烏克蘭？ Kita lihat apa di dunia sedang melihat apakah Rusia akan memerangi
Ukraina. Ukraina. 嗱，我哋呢啲呢，有啲國家喺世界上面上是就係個發動通產戰爭， Dan kita juga banyak negara yang selalu berada di dalam kondisi peperangan itu. 搞到好多國家人民呢家破人亡。 Sehingga banyak orang-orang dalam dunia ini yang kehilangan harta dan kehilangan anggota 在 keluarga. 末世嘅時候，天主就災難就會到處有饑荒， Dan kemudian yang kedua adalah di akhir zaman itu adalah ada kelaparan。 kelaparan. 第三面災難呢就係會有烏拉Tulah. 差唔多嘅瘟疫 Ya, yang ketiga adalah adanya tulah di akhir zaman ini. 或者杜拉或者係差唔多pandemi。 Pandemi, ya. 我哋記得基本上我哋人要正在嘅 Omicron 嚴重嘅時候， Nah, kita sekarang tahu sedang berada dalam kondisi menyebarnya Omicron yang begitu 我哋 gawat. 記得嘅 Covid 呢係天災非常嚴重， Nah, kita tahu COVID ini adalah bencana alam dan juga kesalahan manusia. 因為可能係人在嘅實驗室嘅流出來嘅病菌， Yaitu adalah mungkin karena ada manusia mencoba berbagai makanan yang itulah menghasilkan penyakit-penyakit ini. 我哋在疫情中生活了2年， Kita telah tinggal dalam pandemi selama 2 tahun. 可以講我哋免疫在提心吊膽當中。 Seolah kita bisa katakan kita sedang berada di dalam kondisi yang genting. 我哋最近常常碰到嘅就係人家問，幾時嘅隻疫情能夠過去呢？ Nah, kita sering mendengar pertanyaan, kapankah pandemi ini akan berakhir? 我哋幾時能夠過正常嘅生活呢？ Kapan kita akan menjalani kehidupan yang normal lagi? 基本上我哋題目講係以環境服務， Nah, tema hari ini kita dikatakan berdamai dengan keadaan. 所以表示我哋要接受，我哋要認輸，我哋要順服嘅環境， Artinya kita harus menerima, kita harus tunduk kepada keadaan itu. 我哋要隨意而安。 Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang 我將 ada. 羅馬書第8章我哋聽，我哋人萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。 Nah, Roma 8:28 dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 傳道 mengasihi 書 Dia. 第3章嘅嘢，我哋聽埋呢，就係講我哋人乜事情都有嘅時候，生有時，死有時，戰爭有時，和平有時。 Nah, pengkhotbah juga mengatakan kepada kita untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa untuk lahir, menanam, ada mencabut yang ditanam. 所以每件事情呢有嘅時間。 Segala sesuatu itu ada masanya. 嗱，問題係出現我哋睇嘅就按多壓力咧，經濟壓力啦，健康壓力啦，病毒壓力啦，家人咧安全咧壓力啦，之後我哋係唔係能夠安安全全處置他人來按照過日子呢？ Nah, masalahnya adalah di tengah berbagai tekanan ekonomi, tekanan kondisi kesehatan keluarga, tekanan dari berbagai penyakit itu, apakah kita masih berada di dalam kondisi yang tenang menjalani hidup? 我相信嘅2年呀，每一年都係在最多有利嘅時刻。 Saya lihat dalam 2 tahun ini adalah kehidupan manusia yang penuh dengan kekhawatiran. 我上門睇就講，我哋按樣辦嚟處理嘅條有利呢？ Permisi tanya, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu? 聖經話我哋行愛一無掛慮， Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. 講是簡單，我哋能夠做到冇嗎？ Nah, pertanyaan, ngomong begitu mudah, apakah kita bisa melakukan? 嗱，一無掛慮，即係意思我哋乜事情都好，冇去掛慮嘅。 Tidak khawatir artinya apapun kita tidak membawa itu untuk dikhawatirkan. 聖經有乜出路俾我哋呢？ Lalu ada solusi apa yang diberikan Alkitab kepada kita? 聖經講，我哋呢愛禱告、祈求、感謝。 Alkitab berkata kita harus berdoa, memohon, bersyukur. 我上門睇就講，我哋按樣辦嚟禱告，我哋按樣辦嚟祈求神呢？ Permisi tanya, bagaimana caranya kita untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan? 主要是嘅交通我哋禱告，點樣講呢？ Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa? 叫我哋人冇意見試探，讓我哋人遠離兇惡。 Nah, jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. 所以講按到試探嘅事情，我哋冇去參加，我哋希望叫做凶險嘅事情能夠離開我哋人。
Artinya adalah, jikalau ada segala pencobaan, kita jangan mendekati, jauhkan kita dari pencobaan itu, dan biarlah segala yang jahat juga jauh daripada kita. 今天有失败，有的事情领导，喺我哋人力不能胜，我哋真係唔容易來克服、來面對。 Ada kalanya berbagai hal yang kita hadapi itu adalah kita tidak mampu untuk menghadapinya. 在哥林多前書第10章我哋睇呢，我哋人在各種嘅試探當中呢，我哋神一定會俾我哋一條出路。 Dengan 1 Korintus pasal 10 yang tadi kita baca dikatakan di dalam segala pencobaan-pencobaan kita, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. 我哋神係信實嘅，是條文。 Ya, Allah kita adalah Allah yang setia. 在我哋人超出各種試探嘅時候呢，唔可以講超過我哋人能夠輸嘅，其實會開一條路，讓我哋人能夠有出路。 Dikatakan bahwa pada saat kita mengalami segala pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. 憂慮萬人都有嘅。 Setiap orang punya kekhawatiran. 嗱，在一隻羅牧師在60-70年前寫一本書， Ada seorang pendeta tua 60-70 tahun yang lalu pernah menulis satu buku. 佢把憂慮呢同富利息呢相提並論。 Dia membawa kekhawatiran dengan membayar bunga itu ya. Ya, Ya, diperdebatkan. ya，佢講我哋人買咁多富利息呢， Nah, apa yang kita sebut dengan membayar bunga 我哋 itu? 做生意嘅人都知得呀。假如我哋生意愛做太呢，我哋有時拜愛用銀行嘅錢，不如停個價錢，我哋就去還利息。 Nah, sebab kita usahawan, kita semua tahu ada kalanya supaya usaha kita lebih besar, kita harus meminjam uang dari bank atau dari orang lain, dan kita harus membayar bunganya. 基本嘅經濟學家就話我哋啲，假如我哋個價錢呢冇超過我哋人呢 aset 我哋資產呢20%。 Nah, dikatakan sekarang seorang ahli mengatakan bahwa kalau kita meminjam uang jangan melampaui 20% dari aset kita. 啊，即係講假如你有房子，你有天地，有屋，出得100條，你將可以借20條。 Nah, jika kita punya rumah, punya tanah nilainya 100 juta, kita hanya boleh meminjam 20 juta. 但係你假如借到一半，借個超過20%、50%、70%呢，我哋係按庫嘅。 Nah, jika kita meminjam sampai lebih dari 20%, lebih dari 50%, 70%, maka kita akan menderita, akan susah. 我哋看到根本呢，按多人做生意，借到50%、70%，資產落價時候，按到家產都半銀行托賣，半銀行蝕打。 Ya. Banyak usaha kita lihat mereka meminjam uang sampai 50-70%, sehingga aset mereka nilainya menurun sehingga mereka disita oleh bank-bank. 借錢還利息，連天公地託嘅事情。 Nah, kita tahu meminjam uang dan membayar bunga itu adalah hal yang biasa terjadi. 嗱，但係嘅羅姆斯基講呢，有利係乜呢？ Nah, kemudian pendeta tua tadi mengatakan apa yang disebut dengan kekhawatiran. 佢話有利呢，就係你忙借錢，你去還利息。 Nah, itu digambarkan sebagai engkau belum pinjam uang, engkau sudah bayar bunga. 我上창문睇齊㗎，我哋愛慕，我哋忙借多錢，我哋去先還利息。 Nah, permisi tanya, apakah kita mau? Kita belum pinjam uang, kita sudah bayar bunga. 嗱，可能我哋人借多錢，可能我哋人也冇借多錢。 Kemungkinan kita bisa mendapatkan pinjaman uang, bisa juga tidak. 嗱，我哋人唔聽講過能夠還，能夠借多錢，但係我哋人付利息。 Nah, kita belum tentu bisa mendapatkan pinjaman uang, kita sudah membayar bunga. 可能就會講啊，樣嘅人啊，真係太番薯、太戇固。 Nah, mungkin kita dikatakan orang seperti ada orang yang bodoh. 嗱，各位有時拜你係太番薯，我也係太戇固。 Saudara sekalian, ada kalanya Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang itu, bodoh itu. 我哋人在憂慮、在掛慮、在焦慮，但係冇可能嘅事情有時拜冇發生。 Nah, kita dikuasai kekhawatiran dan kadang-kadang peristiwa itu belum tentu terjadi. 嗱，表示出嚟講，我哋人好像我哋人下忙借錢追還利息， Nah, itulah sepertinya kita belum pinjam uang, sudah bayar bunga. 在按多難處當中， Di tengah-tengah berbagai kesulitan kita, 嘅羅姆斯基教同我哋講話，你莫捱一切上到自己嘅難處。
Pendeta itu mengajarkan kita jangan berpikir terus masalahku, aku dan seterusnya. 你在忧虑，你在挂虑，对事情完全没帮助啊！ Kita khawatir akan sesuatu itu tidak membantu sama sekali akan permasalahan yang ada. 圣经上讲，忧伤的灵是骨枯干， Hati yang 是的。 hati yang sedih mengeringkan tulang. 啊，我哋人按到挂虑呢，最後就 set up 個，最後就心臟病。 Ya, yang penuh kekhawatiran kita darah tinggi, penyakit jantung. 所以嘅羅牧師話：你莫去嘅看捱難處，捱憂慮，捱掛慮。 Nah, pendeta itu berkata, jangan terus melihat kesulitanku, kekhawatiranku, aku terus. 佢話：你認住看上背， Nah, matamu lihat ke atas. 我哋幫助係從造天地嘅耶和華而來。 Pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 嗱，還有呢，佢話你在難處嘅時候， Dia berkata di dalam kesulitan kita, 你莫淨看自己嘅難處， jangan melihat kesulitan sendiri, 你往外邊看， melihatlah keluar, 你看到按到人比你還個苦。 melihat orang lain lebih banyak yang lebih menderita dari 世 kamu. 界上沒你最苦，還有好多人，千萬人呢苦比你還個厲害。 Dalam dunia ini begitu banyak orang yang lebih menderita dari kamu. 你去幫助佢哋人， Tolonglah mereka. 當你去幫助佢哋人嘅時 Pada saat 候， engkau menolong mereka, 你就感覺到你唔係按苦嘅人。 engkaulah merasakan aku tidak semenderita itu. 我哋看到約伯在佢最痛苦嘅時候， Kita lihat Ayub di dalam masa yang paling menderita, 神讓佢做一件事情， Tuhan meminta dia melakukan 佢 sesuatu. 話你去為你嘅朋友禱告。 Berdoalah untuk teman-temanmu. 當佢禱告係以後， Waktu setelah dia berdoa, 神就把佢嘅環境從災難痛苦當中回轉來。 Tuhan memulihkan kembali kondisinya dari penderitaan, 最後 kembali 神 dipulihkan. 加倍祝福佢。 Dan dia Tuhan memberikan berlipat-lipat 啊， ganda. 佢我哋可以學習嘅。 Nah, inilah yang kita bisa 所以 pelajari. 你去幫助別人嘅時候， Waktu kita menolong orang lain, 你看按到其他人比你個苦嘅時候， melihat orang lain lebih susah dari kita, 當你幫助佢哋人， waktu 神就為你開路。 waktu kita menolong mereka, Tuhan membuka jalan bagi kita. 所以我哋人擔心啊、掛慮啊，呢度係件事情冇好嘅。 Jadi kalau kita 冇 terus 好處嘅。 khawatir tidak ada gunanya untuk menyelesaikan masalah. 我哋人害怕，我哋懼怕，甚至我哋驚到可能發抖。 Ya kita mungkin begitu takut. 聖經講呢，我查聖經最少超過300次。 Saya melihat Alkitab paling tidak lebih dari 300 kali 聖經講害怕、懼怕 Alkitab berkata takut, ya ketakutan itu. 啊，驚有300次。 Ada 300 kali. 但係聖經呢，甚至有講，叫話莫驚， Tetapi Alkitab juga mengatakan jangan takut. 只有33次聖經講莫驚、莫驚、莫驚， Ada 33 kali katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. 表示另外300次呢，神冇當作一回事， Jadi yang lain 300 kali itu Tuhan tidak menganggap itu. 表示另外嘅嗰度300次呢，乃係你自己嚇自己，根本唔會發生呢。 Yang artinya 300 kali itu adalah kita menakuti diri kita sendiri yang kita takut terjadi. 啊，你去嘅驚，你去嘅擔心，你去嘅掛慮，但係嗰度事情唔會發生。 Nah, kita takut, kita khawatir akan hal itu, tetapi itu tidak terjadi. 啊，所以我哋看到呢，啊，太子行你顧慮、憂慮嘅10件事情，有9件唔會發生呢。 Nah, saya melihat sebagian besar pada saat kita khawatir akan 10 hal, 9 hal itu tidak terjadi. 啊，9次冇發生呢。 9 kali itu tidak terjadi. 所以你莫把嗰度憂慮、掛慮一件全部加起來、攬起來。 Jangan terus menambah kekhawatiran itu satu persatu ditambah terus. 主要是教我哋乜呢？叫話你莫為明天憂慮。 Tuhan Yesus mengajarkan janganlah khawatir akan hari esok. 一天嘅難處，一天擔處咗得。 Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 啊，明天只有明天嘅難處， Keesokan hari ada kesusahannya sendiri. 所以你為明天憂慮， Tapi kalau waktu engkau khawatir akan hari esok, 你為一個禮拜以後， engkau khawatir akan seminggu ke depan, 你為一年以後憂慮。 khawatir setahun kemudian, 啊，你給他們多自討苦吃。 itu adalah membuat susah sendiri. 呀，
你根本按多的事情，主耶稣佢冇講，我今仔愛結結你今日，結結你明天嗰日，結結你下個禮拜，結結你一年後事情，主耶穌冇應許我哋人。 Tuhan tidak berjanji mengatakan Tuhan akan menyelesaikan masalahmu seminggu depan, setahun mendatang. 主耶穌出講我哋堂，我根本你難處，我會為你擔當。 Yesus berkata, kesusahanmu hari ini aku akan menanggungnya bersamamu. 所以我哋按多時候呢，呀環境還有健康家庭，大部分我哋難處呢，按多都冇發生呢。 Ada kalanya kekhawatiran disebabkan oleh keluarga, kesehatan kita, kekhawatiran akan berbagai hal tidak terjadi. 不但我哋擔心對我哋冇好處，係咧我哋人自家嚇自家。 Bukan cuma kekhawatiran tidak membawa kebaikan, malah itu menakuti diri kita sendiri. 我有一次去打疫苗嘅時候， Suatu kali saya pernah pergi terima vaksin. 我看到嗰度來打，可能我係年紀最大嘅。 Waktu saya melihat orang-orang yang menerima vaksin, mungkin umur saya yang paling senior. 有位中年人，有位後生哥， Ada yang usia parubaya, ada yang pemuda. 盲打以前愛查血壓， Sebelum menerima vaksin harus tekanan darah diperiksa dulu. 我看到按到甚至年輕人嗬，佢查血壓嘅時嘅血壓高， Ada orang-orang muda saya lihat waktu mereka periksa tekanan darah begitu tinggi. 做乜呢？因為佢嘅憂慮，佢嘅擔心， Karena di sana dia sedang khawatir. 所以醫療人員乜嘅，你等下你坐翻來安靜15分鐘，再來查你嘅血壓。 Jadi tenaga kesehatan itu berkata, engkau duduk sana tenang-tenang dulu, kemudian 15 menit datang periksa lagi. 要到從來冇血壓過嘅人咯，啱而打疫苗嘅時候，係咪輪到佢查血壓，見咧血壓過起來？ Ya, ada orang yang selama ini belum pernah tekanan darah, tapi waktu dia mau divaksin, yang mau disuntik vaksin, dia tiba-tiba saja tinggi tekanan 所 darah. 以佢喊到憂慮以後，自家嚇自家。 Nah, itu dikatakan setelah kekhawatiran itu membuat kita menakuti diri sendiri. 嗱，我哋啲哋見下去看牙科醫生， Nah, sekarang kita misalnya periksa dokter gigi, 一按上喊我哋你要查血壓， juga sering kita diminta untuk periksa tekanan darah. 冇血壓嗰人一查血壓過起來， Ya, orang yang tidak pernah tekanan darah tinggi diperiksa, hasilnya tinggi. 因為佢嘅擔心嘅血壓， Karena dia saat itu sedang khawatir akan tekanan darahnya. 所以係咪拔牙齒，係咪補牙齒，先驚嘅，自家血壓過起來。 Jadi sebelum cabut gigi atau tambal gigi sudah menakuti diri sendiri sehingga tekanan darah itu tinggi. 按多人得到冇醫生咧貼後藥嘅片， Ada orang yang juga mendapatkan penyakit yang tidak disembuhkan. 要到好像佢得到肺癌嘅，得到肝癌嘅，得到淋巴癌嘅。 Ya, ada yang mendapat kanker paru-paru, kanker limpa dan lain-lain. 好多佢咩死去佢嘅基質部分咧， Ada yang 嘅器官 Ada yang mungkin meninggal bukan karena bagian kanker itu, 肝癌嘅人唔係嘢肝肺皮，肺癌嘅人唔係死在肺腔， kanker hati, paru-paru, mereka bukan meninggal karena kanker itu, 好多係心臟發作， kebanyakan meninggal karena serangan jantung. 佢同佢情緒同佢驚同佢怕係有關係嘅。 Nah, karena itu berkaitan dengan ketakutan yang mereka rasakan itu. 詩篇我哋聽呢，我哋呢日子在世界上呢係勞苦受煩。 Mazmur berkata kehidupan kita di dunia ini penuh dengan kesukaran dan penderitaan. 我哋祝福我哋聽，你哋在世上有苦難，但係在愛裡面有平安。 Tapi firman Tuhan berkata di dunia ini kita punya kesusahan, tapi di dalam Tuhan kita ada damai sejahtera. 以賽亞書嘅我哋聽埋呢，叫你莫害怕，因為愛與你同在。 Kita biasa berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 你莫驚慌，因為愛係你嘅神。 Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 愛必堅固你，愛必幫助你， Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. 愛必用愛公義嘅優數來扶持你。 Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 親愛的弟兄姊妹， Saudara-saudari terkasih, 我剛才俾你哋看陳托明牧師夫婦嘅相片。 saya menunjukkan foto dari pendeta Chen Taoming dan istrinya dan semuanya. Ya, pendeta Daniel Tani
来到印尼曾经住了2年过，在国高飞做门徒训练。 Pendeta Daniel Tan pernah 2 tahun di Indonesia dan di berbagai gereja menolong orang dalam pemuridan. 前几日有同工话给你谈，你把个相片寄过来哦。 Ada seorang saudara rekan kerja mengatakan, tolong fotonya dikirim ke saya. 我就把个相片放在讲台下以后放出来俾大家看。 Nah, foto itu saya taruh setelah khotbah itu supaya kita bisa melihat fotonya. 缘故呢，替纪念列着2位主的仆人。 Alasannya adalah kita supaya mengingat 2 hamba Tuhan ini. 还有我想到佢嘅見證，色彩能夠幫助我哋人。 Saya juga mengingat kesaksiannya sungguh bisa menolong kita semua. 陳師母在63歲時候得到肺癌， Semutan itu di usia 63 itu menderita kanker paru-paru. 肺癌 Kanker hidung. 嘅肺癌呢唔能夠化療。 Jadi kanker hidung itu tidak bisa kemoterapi lagi. 也唔能夠開刀， Nah, nggak bisa operasi lagi. 只能夠天療。 Jadi cuma bisa dengan cara listrik ya. 天療呢唔能夠完全解決問題。 Ya, terapi listrik itu tidak bisa memulihkan kondisi itu dengan total. 但係得到後遺症係嘛呢？就係佢唔能夠再吞後難，但佢呢食東西冇味道。 Nah, akibat dari kanker hidung ini dia tidak bisa menelan sesuatu dan waktu makan makanan tidak ada rasanya. 我哋想想我哋食東西完全冇味道，我哋後難水唔能夠吞，你想多苦嘅事情。 Bayangkan kalau kita makan sesuatu tidak ada rasanya, tidak bisa menelan ludah, bayangkan betapa 還有 sulitnya. 我哋要癌在身上，你想能夠快樂冇？ Dan ada kanker dalam diri kita, bayangkan bisakah kita bersuka cita? 但係陳師母呢，叫我捱湯。 叫我弟兄捱講半夜湯，捱每第按道捱明日做，捱就哈利路亞讚美神讚美神。 Nah, Chen Semu itu berkata, saudaraku, saya tidak mau berpikir banyak hal, pokoknya saya setiap hari, haleluya puji Tuhan, haleluya puji 明 Tuhan. 日都安喜樂，佢嘅用詩歌讚美上帝，佢嘅感謝神。 Ya, dengan puji-pujian dia menyembah Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. 佢嘅肺癌還有， Kanker hidungnya masih ada. 但係佢到今本日83歲咁63歲，佢已經發嚟20年。 Tapi hari ini dia sudah 83 tahun, sudah 20 tahun dia menderita kanker itu. 我前幾日還同佢通電話，同佢講話。 Nah, saya beberapa hari lalu masih menelepon menghubungi beliau. 各位，聖經話我哋聽，一無掛慮。 Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, janganlah hendakmu kamu khawatir. 但係我哋來祈求、禱告、同感謝。 Tapi kita harus berdoa, memohon, bersyukur kepada Tuhan. 呢係就佛生生嘅見證。 Ini adalah kesaksian dari orang-orang yang hidup ini, yang masih hidup. 我哋感謝主嘅恩典。 Kita bersyukur akan anugerah Tuhan. 今本日我哋講到，我哋來思考埋呢，即係講我哋人用辦來環境和睦。 Nah, hari ini kita merenungkan bersama bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan. 甚至我哋在惡劣嘅環境呢，我哋人能夠得勝。 Bahkan di dalam keadaan yang buruk ini kita bisa berkemenangan. 約伯記話我哋聽，約伯講我抵得你神啊，你乜都能夠做，但係你嘅旨意唔能夠攔止。 Ayub berkata bahwa Tuhan engkau bisa melakukan segala sesuatu, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. 我哋抵得萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。 Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. 我 yang 哋也 mengasihi. 抵得世界上乜嘅事情呢，都有嘅時候， Nah, kita tahu juga segala sesuatu dalam dunia ini ada masanya. 生有時，死有時，栽種有時，拔出所栽種嘅有時。 Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam dan 叫有 mencabut. 時，笑有時。 Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. 嗱，我哋人戰爭有時，和平有時。 Ada masa peperangan, juga ada masa untuk damai. 我哋求主幫助我哋在患難當中嘅時候， Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala sesuatu yang kita alami. 我哋辛苦， Kita menderita, 我哋可以禱告，求試探離開我哋人， Kita bisa 讓我哋人能夠也讓我哋人唔好遇到試探，唔好遇到兇惡嘅事情。 kita bisa berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan dari segala yang jahat. 我哋人凡事恰着祈求禱告同感謝，非常感恩。 Nah, kita segala sesuatu kita hadapi dengan pujian, permohonan, dan ucapan syukur. 嗱，能夠來面對所有惡劣嘅環境、各種嘅災禍。
untuk menghadapi segala kondisi yang buruk dan bencana yang ada. 求主帮助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kita semua. 羅牧師教我哋人。 Pendeta tua mengajarkan kepada kita. 當我哋在患難當中四面楚歌，做一個冇出路嘅時候， Di tengah-tengah berbagai kesulitan tidak ada jalan keluar. 我哋莫看嗌， Jangan hanya melihat saya. 我哋向上看，仰望無所不能嘅神。 Pandanglah ke atas, pandanglah kepada Allah yang Maha Kuasa itu. 我哋向外看，看到有別人家過辛苦，我哋去幫忙佢。 Dialah keluar banyak orang yang lebih menderita dari kita. Tolonglah mereka. 撒母耳記嘅話，我哋聽呢都已經 1 Samuel mengatakan kepada kita bahwa sampai hari ini. 都 sampai hari ini 已經 sampai hari ini 耶和華都幫助我哋，因為佢係一片一切嘅神。 sampai hari ini Tuhan menolong karena Dia adalah Allah yang Ebenezer. 我哋神係以馬內利嘅神， Allah kita adalah yang Immanuel. 我哋神係耶和華以勒嘅神， Allah kita adalah Yehovah Jireh. 佢會供應我哋各種嘅需 Dia 要， akan mencukupkan segala kebutuhan kita. 佢也愛我哋，幫我哋聽，你莫害怕， Dia berkata, engkau jangan takut. 我與你同在， Aku menyertaimu. 我會幫助你， Aku akan menolong engkau. 所以求主幫助我哋， Kiranya Tuhan menolong kita semua. 讓我哋經過苦難。 Hingga kita melewati 讓我 kesulitan. 哋經過嘅2年或者2年半或者過久嘅時間咧，嗰種疫情我哋唔抵得。 Jadi kita bisa melewati masa pandemi 2 tahun bahkan lebih lama lagi kita tidak. 讓我哋人能夠對主講，我以前風聞有你，根本你親眼看到你。 Kita bisa berkata kepada Tuhan, dulu saya hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku sungguh-sungguh sudah mengalami dan mengenal Engkau. 因為所有發生嘅事情都有你許可，都有神你同在。 Karena segala sesuatu yang terjadi adalah karena Tuhan mengizinkan dan Tuhan menyertai. 我前2年看到在2008年嘅汶川中國四川發生一場大地震。 Saya 2 hari yang lalu melihat tahun 2008 di Sichuan ya. Ada terjadi sebuah gempa bumi. 有一隻喊到廖子，一隻妹仔呢，佢本嘅倒下來嘅時候，佢嘅家娘死敗，佢嘅一隻細人也死敗。 Seorang gadis bernama Liao Tse itu karena dijatuhkan oleh runtuhan rumah itu sehingga mertuanya dan anaknya meninggal. 佢本嘅度牆砸到佢2隻腳，砸31點鐘。 Jadi dinding yang roboh itu menimpa kakinya itu 31 jam. 佢嘅2隻腳拿來擊敗， Dan akhirnya 2 kakinya diamputasi. 最後佢掉假腳， Akhirnya dia memasang kaki palsu. 佢能夠用假腳去跳舞。 Dan dia bahkan bisa dengan kaki palsu 因 menari. 為佢嘅時候佢信了耶穌。 Waktu itu dia telah percaya Tuhan Yesus. 佢信了耶穌，佢講一句話，佢話假如係出於你上帝，我就咩人就唔會講話。 Jadi dia berkata karena jika segala sesuatu itu diizinkan Tuhan Yesus, saya tidak akan berkata apa-apa. 佢在中國中央電視台嘅向佢出來做見證。 Ya di stasiun TV di Tiongkok itu dia memberikan kesaksian. 能夠創基督教史歌，在一個無神論嘅國家中央電視台。 Jadi 唔是探過，還有其他人。 saya belum pernah mendengar ada orang lain yang bisa seperti dia menyanyikan lagu Kristen di stasiun TV negara yang ateis ini. 我哋上看2隻腳切開， Dan dikata 2 kakinya sudah diamputasi, 4人死敗， anaknya sudah mati, 婚姻冇敗。 pernikahan juga sudah hilang. 但係佢講假如係出於你，我就冇講法。 Tapi dia berkata jika ini segala sesuatu terjadi karena atas izin Tuhan, saya tidak berkata 假 apa-apa. 如出於神，我就冇再講法。 Jika ini semua terjadi karena Tuhan yang 我 mengizinkan, saya 就 tidak 接 berkata apa-apa. 受， Saya menerima saja. 因為我哋神會俾我哋夠用嘅恩典， Karena Tuhan akan memberikan anugerah yang cukup bagi 求 kita. 主幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kita semua. 能夠在嘅惡劣嘅環境， Di 我哋人能夠與環境和睦， Di tengah kondisi yang buruk ini kita bisa berdamai dengan 我 keadaan. 哋能夠勝過環境。 Kita bisa menang atas keadaan ini. 根本我哋教會已經
57年了。 Hari ini gereja kita sudah berusia 57 tahun. 我哋信主也有3年、5年，有10年、20年、50年。 Kita percaya Tuhan juga ada yang sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. 係咪我哋已經學按樣辦來向親戚朋友做個人傳福音嘅工作？ Apakah kita sudah memikirkan, apakah dengan saudara-saudara kita memikirkan untuk melakukan penginjilan secara pribadi? 我哋感謝主呀！我哋這次有20個人參加嘅個人輔導培訓班，由同光強牧師來教我哋人。 Puji Tuhan ada 22 saudara yang mengikuti pelatihan penginjilan pribadi yang dipimpin, diajar oleh pendeta Johan Gopur. 我哋人係咪在苦難當中，我哋人能夠為到其他艱苦嘅人來為佢禱告呢？ Apakah di tengah kondisi kesulitan ini kita telah berdoa untuk mereka yang lebih sulit dari kita 我 itu? 哋係咪靈性能夠進步，然後我哋人能夠看到按到艱苦嘅人，我哋能夠去幫助佢哋人。 Apakah kondisi kerohanian kita lebih maju dan kita bisa melihat mereka yang dalam kesulitan dan kita menolong mereka? 求主幫助我哋。 Kiranya Tuhan menolong 我 kita 哋 semua. 教會一日過一日，我哋人也愛每日長進。 Hari demi hari berlalu kita semua juga harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. 求主幫助我哋。 Kiranya Tuhan menolong kita. 經過佢哋苦難以後， Setelah melewati semua kesulitan, 我哋講神啊，以前風聞有你，今天我看到你。 kita bisa berkata, Tuhan dulu aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku telah melihat Engkau secara langsung. 我哋低頭禱告， Kita untuk kepala berdoa. 將送傳托帶領。 Bapa di surga, kami bersyukur akan firman-Mu 阿爸父神，我哋感謝你嘅翻譯。 yang berbicara kepada kami di tengah-tengah kami mengalami berbagai penderitaan dan 在我哋 kesusahan. 遇到暗道嘅災禍嘅時候，主你向我哋講法。 Tapi Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. 你話我哋行在任何時刻，神你都願意來幫助我哋。 Segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktu dan perencanaan Tuhan. 我哋tidak乜事情發生都有神嘅時間， Sehingga Engkau mengajarkan kami untuk tidak khawatir 所以你交通我哋，你莫去為事情來喺嘅掛慮。 dan tidak memikirkan kondisi kami sendiri 我 saja. 哋莫單單想到捱難處。 Kami mau berserah kepada Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. 我哋希望我哋教本主要主來使用我哋人能夠成為多人嘅祝福。 Bisa mendoakan orang lain dan menolong orang lain juga. 我哋也能夠去為平安禱告，能夠去幫助按照有需要幫助嘅 Karena 人。 kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu memberikan kami anugerah yang cukup untuk menghadapi segala sesuatu. 我哋有啲咧，我哋神能夠幫，能夠補師傅我哋各種嘅需要。 Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. 在神冇難成嘅事， Biarlah kami semua boleh mengalami penyertaan Tuhan 因 itu, 為我哋每個人都能夠經歷主嘅同在。 dikuatkan untuk menghadapi berbagai keadaan yang kami alami, 我哋人本主來堅固，因為我哋能夠面對各種各樣嘅環境。 dan terus dipakai Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang lain yang belum 因為我 percaya. 哋能夠成長，我哋也俾神來使用，能夠成為俾人家得到能夠信主嘅祝福。 Kami bersyukur kepada Tuhan demi nama Tuhan Yesus 我 kami 哋禱 berdoa. 告奉耶穌嘅名求， Amin. 阿門。 Terima kasih kepada kedua hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkan. 感謝嘅上帝讓我僕人亦見傳講上帝嘅信息，無論講係無論凡係上帝祝福。 Tuhan yang memberkati pelayanan kedua hambanya. 上帝跟嘅師傅嘅兩杯師傅來僕人嘅師傅， Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. 就俾自己杯來亦跟師嚟禱告。 Mari kita bersama-sama kita doakan negara kita yang saat ini dengan kondisi COVID yang meningkat. 自己見下同事杯，自己呢嘅禱告，自己地咧嘅之前一跟佛跟多。 Kita doakan negara kita bisa melewatinya dan bisa cepatnya dipulihkan kembali. 自己杯自己嘅呢嘅可能夠富咧，而且嘅咧嘅之前嘅情況， Tuhan yang menolong negara kita. 求上帝幫助自己呢嘅家。 Baik, kita doa bersama-sama. 好，自己同心嚟禱告。Bapa kami di dalam surga, kami bersama bersehati berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, kami melihat situasi saat ini, kondisi virus Omikron yang semakin meningkat. Kami memohon pertolongan Tuhan atas bangsa negara kami supaya diberikan perlindungan. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah kami supaya diberikan hikmat bagaimana mengatasi penyebaran Omikron ini.
dengan masyarakat yang bisa bekerja sama bersama-sama untuk bisa menjaga diri dengan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tuhan, tolonglah bangsa kami, lepaskan bangsa kami ini dari segala virus supaya bangsa kami boleh kembali dipulihkan secara ekonomi, bisa kesehatan bisa kembali sehat kan, dan juga ekonomi boleh bangkit, kesejahteraan bangsa kami ini boleh ditingkatkan. Terima kasih Tuhan, kami sehati berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, kita akan menjalankan persembahan. Untuk doa persembahan kami persilakan kepada semua yang mendoakan. 接起自己來奉獻，等喺世界上做一個禱告。親愛天父上帝，我哋滿心感謝讚美一個恩典，上帝你是我哋一個恩典。一個同在，一個保護，認真在我哋三個生命中，感謝你一切嘅美好，主耶穌感謝你，我哋今早晨加出嚟嘅奉獻，做一個感恩，求上帝你嘅槍接納，能夠使用在一個新工上榮耀主嘅名，感謝主嘅恩典，我哋同心禱告，把一個奉獻交託，奉靠主耶穌的新嘅名祈禱，阿門。 Untuk persembahan bisa disilahkan transfer ke rekening gereja lokal masing-masing. 大家奉獻弟兄姊妹可以記取個人嘅交費嘅款同交費嘅銀行戶口去。 Baik, kita akan naikkan pujian. Kita mau katakan berkat terindah. 自己嚟唱一首歌，就係這一生最美的祝福。 用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符的赞美你，你的美好是我心声颂扬的。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福。 就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我。 本來唱一次。Di malam yang gelap, ku melukis dirimu, anugerahmu bagai bintang fajar, ku lihat wajahmu di dalam suaraku. Memuji namamu, ku agungkan akan kebaikanmu. Berkat terindah hidupku, dapat mengenal Yesusku. Berkat terindah hidupku. Lewat gunung lembah, dia turun jalan.
Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kinh như chỉ ca họ tân cảm cha chủ các en tiền. Gereja kita berusia 57 tahun. Giải sáng kỳ tu thủ kinh như chú he nền kêu thập tô thi 57 chủ nhân. Semua ini karena kasih anugerah Tuhan yang memimpin gereja kita. Vì chết he song ti cái tay liang bố phu chỉ cái cao phi. Kiranya gereja kita boleh terus memberkati dan gereja kita boleh terus maju. Nhưng giải sáng kỳ tu thủ kén cả bùn chủ sử dụng kén vui kén tổ nhân chủ phụ. Baik, kita masuk ke dalam warta. Ya,接下去自己嚟看啟示嘅消息。Kelas BPN Sinode GKJ periode ke-21 tahun 2022 akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022 pukul 7 malam. Kelas BPN akan dilangsungkan melalui Zoom meeting. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas BPN, dapat melakukan pendaftaran melalui sekretariat gereja. Pemberkatannya Kak Kudus Saudara Yefta Benaya Lilipori dan Saudari Vina pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 pukul 10 pagi. Bila jemaat ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut di atas, dapat menghubungi hamba Tuhan. Shalom Jemaat GKJ Jemaat Jembatan 5,
Sehubung dengan perkembangan Omicron COVID-19 yang semakin meningkat dan guna mencegah penyebaran COVID-19, maka selama bulan Februari tahun 2022, jemaat bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube GKJ Jembatan 5 sebagai berikut. Ibadah Mandarin pukul 7.30 pagi, ibadah HK pukul 8.45 pagi, dan ibadah Indonesia pukul 10 pagi. Mengharapkan jemaat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sambil terus berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu. Untuk perkembangan selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut atau dapat menghubungi hamba Tuhan atau sekretariat gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Jika kết束kiến châu xin cây kiến bay chẳng thi用chỉ mới kia cả khi lối. Kita akan naikkan pujian doksologi. Jika lại trong Sam Nhị Sung. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Tiong jemaat mohon, jika oi kết束kiến châu xin cái chi phu chàng thay cái khi lối, jika oi liang siu song tiga fu. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tanyan sambut di kesong ti xin phu ke dùng con chu đã su tự kêu en phui họ xin lên cái cao thùng sư phụ trung thiêu sư mấy môn dùng kiến chỉ chỉ to jun jun jan jan. Amen. Amen. Trung Chang Cho, Meto San Fui, jemaat dipersilakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.